व्यासकृत पितृस्तोत्र जाबारू लेवाच. गुरुनवद महाभाग वेद व्यास जगद्गुरो गुरुनां तारतम्यश्च कस्मात् किं फलमुच्यते. व्यास उवाच. माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः. पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठ निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः. पत्न्यः पितामहादीनान् तथैव गुरवः स्मृताः. एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः. पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परं तपः. पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः. पितरर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः. तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति. यत्नातु पितरं यस्तु कियदुच्चश्च कार्येत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्. शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितम्. अभिपद्मोद्भवायेन नुष्टव पितरं स तम.